Hello everyone, welcome back to my class. So there are three institutions left out to end this chapter up. Okay, so next institution, international institution, is International Development Association, IDA, and the next one is International Finance Corporation, and the last one is about Asian Development Bank. So with these three institutions, we will end this chapter. Okay, so today I am moving towards International Development Association, IDA. There may arise question like, write the full form of IDA, write the full form of IMF, write the full form of IBRD, then write the full form of IFC. অসমীয়াটো ঠিক তেনেধৰণে সম্পূৰ্ণ অৰ্থ লিখা বুলি আহিব পাৰে। গম পাইছা? So, International Development Association, IDA, is an affiliate of the IBRD. Is an affiliate of the IBRD means is under the control of IBRD or World Bank, or it's a subsidiary of World Bank, or you can say it is an associate bank of IBRD. Okay, which will help out IBRD or World Bank to achieve its different kinds of objectives and to promote its objectives, that is the functions or different motives, okay, as well as it will help out to accomplish its different functions. Got it? So it was established in the year 1960 to provide soft loans. So it is a new term, okay, soft loans to economically sound projects which create social capital such as construction of roads and bridges, slum clearance, and urban development. Okay, so IBRD is an internal association, internal institution which is affiliated, means under the control of IBRD, and IDA, actually not IBRD, IDA is an affiliate or under the control of IBRD. It was established in the year 1960 and it started its functioning from 8 November, okay, 1960. 8 November 1960 it started its function. So it was established in 1960 to provide soft loans. So what is soft loans? Soft loans means a loan which has easy terms. Okay, easy terms means no tough conditions, agreements which can be fulfilled by the borrower. So that's why it is said as soft loans, means in easy terms or with easy terms. Terms means not words, okay, terms means agreements or different kinds of conditions, okay, easy conditions. So typically it is a loan, typically one to a developing country. So this type of soft loans are provided to developing or underdeveloped countries, okay, basically for the developing countries like us in India, okay, made on terms very favorable to the borrower, means the terms which are prepared at the time of agreement is favorable, proved favorable to the borrower. Got it? Next, soft loans to economically sound projects. Economically sound projects means economically strong. Okay, means economically sound projects which sounds good, means it is strong, that in the sense that if the projects got proper finance, okay, receive proper finance, then the project may in the future may prove as fruitful, okay, which create social capital. Which create social capital means societal infrastructure will be built up, okay. This type of projects will help out to create or to construct social or societal infrastructure facilities, okay. So social infrastructure facilities such as construction of roads and bridges, okay. Slum clearance. Slum means a lower
level area. Lower level area means lower social level area, which will be developed up to a semi-urban and urban area by the help of this type of economically sound projects, means economically strong. Okay. Roads and bridges, slum clearance, and urban development. So urban development, urban will be developed up to its progress level. Now, functions of IDA, International Development Association. It's different kinds of function. First one is the IDA extends assistance to high priority projects in the member countries. So IDA extends it. Extends, you can you know about extends, right? To increase. Okay, increase assistance means help to high priority projects. To whom? To high priority projects, which means to the urgent and important projects, okay, which is needful to the country, which is urgent and actually important to the country, developing country, in the member countries. So there are a lot of members of International Development Association, and for that developing countries, or to you can say member countries, International Development Association IDA increase its helping hands or helps of funds to the urgent and important projects. Okay, the credit is interest free. Credit is interest free. Got it or not? It is a very beneficial feature, or you can say function of IDA towards its member countries, which means the credit means the loan amount is interest free. Almost the credit amount which is handed over to the member countries is interest free. That is, the member country do not need, okay, to pay off any interest, okay, interest to at the time of returning the credit money to the IDA. Okay, only a small service charge. Only a small service charge means the service that IDA is there to help out all the member countries and to provide or continuation for that service. They will need some finance, okay, or funds, and for that purpose they ask for 0.75% per annum interest. 0.75, such a low rate interest. Okay, so such a low rate interest, 0.75% interest per annum, is payable on the amount withdrawn and outstanding to cover administrative expenses. So this interest, this small amount of interest will be paid by the member country after receiving or after using the loan amount from the IDA. Okay, and that is needed by the IDA actually to cover up administrative expenses, that is official expenses. Got it? So the next one is repayment period is long, extending over 50 years. There is an initial moratorium for 10 years and the amount borrowed is repayable in the next 40 years, which means repayment period is long. The repayment, that the credit money is received by the member country and that money will have to be repaid by the member country, and for that they have a long period. Long period means 50 years. Up to 50 years the member country can refund or repay this loan amount. Okay, so there is an initial moratorium, means temporary suspension. Okay, temporary suspension for 10 years means up to 10 years the member country need not have to pay any single interest, as well as they need not have to return or repay the credit money. So after 10 years only the process will be go on for refunding of the credit money or for the interest of the very small percentage, that is 0.75%. Okay, and the amount borrowed is repayable in the next 40 years.
So 10 plus 40, 50 years. Before 50 years, the IDA will ask for the return of loan amount, and for the last 40 years, okay, for the last 40 years, the member country who borrowed fund has to refund its loan amount. So next one is IDA. The IDA finances not only the foreign exchange component but also part of the cost in domestic country. So which means if someone asking IDA for finance and financial help or loan amount, then IDA finances not only the foreign exchange component, not only in foreign exchange, that is in foreign currency, but also part of cost in domestic currency. So country like India, okay, asking for financial help from IDA, and for that purpose, if India asks for foreign exchange component, means in a the loan in a foreign currency, okay, like US dollar, British pound, Japan yen, okay, so the IDA will pay forward the loan in that specific currency which is asked by the specific borrower country, okay. And if the domestic country, means the country who is the borrower, member country who is the borrower, is asking in their own country's currency, then also the idea is there to offer the loan amount in that specific currency of the borrower country, okay. So the credit can also be repaid in the local currencies of the borrowing country. So which means in the in the fourth number point, it is mentioned that idea is there to offer the loan in any country's currency, but the country who receive the fund in other country's currency and want to return the fund, that is the loan amount, in their own country's currency, then it is also possible, okay. So this is all about IDA. IDA means অসমীয়াত হ'ব আন্তৰ্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা। এই আন্তৰ্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাটোৱে আসলতে কাৰ অধীনত কাম কৰে জানানে? ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, বিশ্ব বেংকৰ অধীনত কাম কৰে। বিশ্ব বেংকৰ অধীনত কাম কৰে, অৰ্থাৎ বিশ্ব বেংকৰ সহযোগী হিচাপে কাম কৰে, বুজিলে? ইটো আৰু এই আন্তৰ্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাটো স্থাপন হৈছিল 1960 চনত, বুজিলে? 1960 চনত স্থাপন হৈ নিজৰ কাৰ্যভাৰ চলাইবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল নৱেম্বৰৰ 8 তাৰিখৰ পৰা, 1960 চনৰ নৱেম্বৰৰ 8 তাৰিখৰ পৰা। আৰু ইয়াক স্থাপন কৰা হৈছিল কিছুমান নৰম ঋণ দিবৰ কাৰণে। এটা নৰম ঋণ কোনবোৰ হয়? নৰম ঋণ হল সেইবোৰ যিবোৰত বিভিন্ন বিপদৰ মানে অসুবিধাৰে সৈতে বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰা ত্ৰুটি থকাকৈ কিছুমান চুক্তিবদ্ধ কৰা হয়, তেনে ধৰণৰ কোনো ইয়াত নীতি নিয়ম নাই। নৰম ঋণ হল সেইবোৰ যিবোৰ চুক্তিয়ে ধাৰুৱাজনক কোনো ধৰণৰ বিপদত নেপেলায়, বৰঞ্চ তেওঁলোকক সুবিধাহে প্ৰদান কৰে, সেইবোৰক নৰম ঋণ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই নৰম ঋণসমূহ আসলতে অৰ্থনৈতিকভাৱে যিবোৰ সবল পৰিকল্পনা অৰ্থাৎ প্ৰকল্প, অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল প্ৰকল্পসমূহৰ কাৰণেহে আছিল, গম পাইছানে? আৰু এই অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল প্ৰকল্পবোৰক ঋণ দিয়াৰ আঁৰত কিছুমান কাৰণ আছিল। সেই কাৰণবোৰ হ'ল যে সামাজিক কিছুমান আন্তঃগাঁথনি গঠনত সহায় কৰা। এই সামাজিক আন্তঃগাঁথনি গঠনত সহায় কৰিবলৈ কিবোৰ আছে? ধৰা ৰাস্তা পথ, দলং এইবোৰৰ গঠন বা বনাব। তাৰ পাছত স্লাম ক্লিয়াৰেন্স, স্লাম মানে হল তোমালোকৰ যিবোৰ বস্তি অঞ্চল, সেই বস্তি অঞ্চলবোৰ উঠাই প্ৰথম গাঁও অৱস্থালৈ আনিব, গাঁৱৰ পৰা অৰ্ধনগৰ অৱস্থালৈ নিব, অৰ্ধনগৰৰ পৰা নগৰ অৱস্থালৈ নিব, এনেধৰণে উন্নতিৰ পথত আগুৱাই নিব। আৰু যিবোৰ নগৰ অঞ্চল আছে সেই নগৰসমূহক আৰু উন্নতিৰ পথত আগুৱাই নি বিভিন্ন দিশত
বিভিন্ন দিশত উন্নতি কৰাত আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব তাৰ পিছত আইডিএ অৰ্থাৎ আন্তৰ্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাৰ কিছুমান কাৰ্য আছে সেই কাৰ্যসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমতে হ'ল যে আন্তৰ্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাই নিজৰ যি সহায় আছে সেই সহায় বঢ়াই নিয়ে কেতিয়া বঢ়াই নিয়ে যিসমূহ তেওঁলোকৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আছে সেই সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহলৈ আগবঢ়াওতে সেই সহায়বোৰ বঢ়াই নিয়ে আৰু এইবোৰ আসলতে সহায়বোৰ কালৈ বেছিকৈ পঠায় যিবোৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় প্ৰকল্প অৰ্থাৎ যিখিনি বৰ্তমান প্ৰয়োজন হৈ আছে আটাইতকৈ বেছিকৈ প্ৰয়োজন হৈ আছে দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতিৰ বাবে বা দেশখনৰ উন্নতি পথত আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেই সমূহৰ বাবে এই আন্তৰ্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাই নিজৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে তাৰ পিছত the credit is interest free অৰ্থাৎ যি সমূহ ঋণ দিব সেই ঋণসমূহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে সুদ প্ৰদান কৰিব নালাগে বুলি কৈছে তথাপিতো এটা কম পৰিমাণৰ সুদ দিব লগা হয় যিসমূহ ধাৰুৱা দেশ আছে এই ধাৰুৱা দেশসকলে নিজৰ প্ৰয়োজনাৰ্থে পুঁজিখিনি ল'ব পাৰে পুঁজিখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ যি অফিচিয়েল অৰ্থাৎ কাৰ্যালয়সমূহৰ কিছুমান ভৰণ পোষণ থাকে আন্তৰ্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ সেই কাৰ্যালয়ৰ কিছু খৰচৰ অংশ হিচাপে 0.75% এটা সুদ প্ৰদান কৰিব লগা হয় কোনে প্ৰদান কৰিব লাগিব ধাৰুৱা দেশখনে যেতিয়া সেই সুদৰ যেতিয়া নিজৰ মূলধন অৰ্থাৎ ধাৰ কৰা পুঁজিখিনি ঋণৰ পুঁজিখিনি ঘূৰাই দিব বিচাৰিব বুজিলে তাৰ পিছত এই যে ঘূৰাই দিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো অৰ্থাৎ পৰিশোধ কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন 50 বছৰৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব ইমান এটা দীঘলীয়া সময় দিয়ে দেখিছা 50 বছৰ দিয়ে আৰু সেই 50 বছৰৰ ভিতৰত 10 বছৰলৈ তেনে ধৰণৰ কোনো ঘূৰাই দিয়া ব্যৱস্থা নকৰিলেও হ'ব 10 বছৰৰ পাছতহে সেই ঘূৰাই দিয়া ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে লাহে লাহে 40 বছৰত সেই পুঁজিটো ঘূৰাই দিলে হ'ব আৰু লগতে 0.75% এটা সুদ দিব লগা হয় তাৰ পিছত যদিহে ধাৰুৱা দেশখনে অন্য দেশৰ মুদ্ৰাৰ জৰিয়তে ঋণ বিচাৰে সেয়াও সম্ভৱ অন্যথা যদি নিজৰ দেশৰ মুদ্ৰাৰ জৰিয়তে ঋণ বিচাৰে সেয়াও সম্ভৱ অৰ্থাৎ যিকোনো দেশৰ মুদ্ৰাৰে তেওঁলোকে ঋণ বিচাৰিব পাৰে সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে গম পালা তাৰ পিছত যদি ঘূৰাই দিয়াৰ সময়ত পৰিশোধৰ সময়ত তেওঁলোকে বেলেগ দেশৰ ধৰা লওঁতে তেওঁলোকে কি কৰিলে ঋণটো লওঁতে বেলেগ দেশৰ মুদ্ৰাৰে সৈতে ঋণটো ললে কিন্তু ঘূৰাই দিয়াৰ সময়ত যদি তেওঁলোকে নিজ দেশৰ মুদ্ৰাৰে ঘূৰাই দিব বিচাৰে সেয়াও সম্ভৱ গম পালা এইখিনিয়ে হ'ল আন্তৰ্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাৰ বিষয়ে এতিয়া এই ভিডিঅটো চোৱাৰ পাছত তোমালোকে আন্তৰ্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অৰ্থাৎ ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেভেলপমেন্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ সফট লোনছ বা ইকনমিকেলি সাউন্ড প্ৰজেক্টছ এই এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰে কি বুজাইছে আৰু ই কি মোটিভ লৈ পেলাই স্থাপন হৈছে ইয়াক কি মোটিভ লৈ পেলাই স্থাপন কৰা হৈছে কি উদ্দেশ্যে স্থাপন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ এটোৱে কবা যে আন্তৰ্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাই কি উদ্দেশ্য লৈ স্থাপন হৈছিল বুজানে so you have to answer me that in the audio clip what is the motto behind establishment of International Development Association okay got it thank you